ساليو ميز امي، اهلا بيكم في قناة ميس ماما. الفيديو ده هيكون جزء من سلسلة لنومبر، واللي هنتعلم فيها الأرقام والأعداد باللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنتعلم الأرقام من 1 ل 20. يلا نبتدي. 1 un éléphant. 1 count with me. 1 2 deux chat 2 1 2 3 3 cheval 3 horses 3. Let's count to 4. 1 2 3 4 4 chiens 4 dogs 4. Come on, let's count to 5. 1 2 3 4 5 5 poupées 5 dolls 5. Let's count to 6. 1 2 3 4 5 6 6 voitures 6 cars 6. 1 2 3 4 5 6 7 7 papillons 7 butterflies 7. Let's count to 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bombs 8 apples 8. Count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bougies 9 candles 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bonbons 10 candies 10. Let's count to 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tulips 11 tulips 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ballons 12 balloons 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 balloons 12 balloons 12.
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. 13 arbres. 13 trees. 13. Come on, let's count to 14. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14. 14 oranges. 14 oranges. 14. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15. 15 crayons. 15 pencils. 15. Let's count to 16. Count with me. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15, 16. 16 étoiles. 16 stars. 16. Count with me to 17. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15, 16, 17. 17 poissons. 17 fish. 17. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15, 16, 17, 18. 18 petits gâteaux. 18 cupcakes. 18. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 oiseaux. 19 birds. 19. And finally, let's count to 20. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 20 balles 20 balls 20. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ودايما أحب أشوف آرائكم وأفكاركم ومقترحاتكم في التعليقات. À bientôt!